बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 14 जून 2020 और दिन है इतवार का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली हेडलाइन है, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को लूटने के इल्जाम में 2 शहरी गिरफ्तार। दूसरी हेडलाइन है नाजरीन, कंटेनर से 50 लाख रियाल का सामान चोरी, गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। तीसरी अहम हेडलाइन है, घर को बार्बर शॉप में बदलने वाला गैर मुल्की हुज्जाम गिरफ्तार। चौथी अहम हेडलाइन है, हम नहीं चाहते कि आइंदा नंबर आपका हो। पांचवी आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, शाह फहद पुल पर डिजिटल टूल टैक्स निज़ाम नस्ब। नाजरीन, ये थी मेन हेडलाइंस। चलते हैं अब खबरों की तफसील में जाने से पहले मैं हजरात से गुजारिश करूँगा कि खबरों को आखिर तक देखिए, और जो हजरात नए आए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को लूटने के इल्ज़ाम में 2 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में पुलिस ने गसीम रीजन में गैर मुल्कियों को लूटने के इल्ज़ाम में 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल पुलिस तर्जुमान कर्नल बदर ने सऊदी खबर रसां एजेंसी को बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि शहर के नवाही और दीगर इलाकों में नामालूम अफराद खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार ज़ाहिर करके गैर मुल्कियों से नकदी और कीमती अशिया लूट लेते हैं। इतला मिलते ही पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब की ताकि मुल्ज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सके। कर्नल बदर ने मज़ीद बताया कि पुलिस की मखसूस टीमें दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गईं, जो राहगीरों के शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ात तलब करने के बाद इनके पास मौजूद नकदी रकम और कीमती अशिया छीन लेते थे। मुल्ज़मान ने 2 गैर मुल्कियों को ज़दोकोब करके इनसे 10,000 रियाल भी छीन लिए थे। मुल्ज़मान के खिलाफ धोखाधड़ी और लूट मार का मुकदमा दर्ज करने और इनका केस प्रोसिक्यूशन जनरल के इदारे को अरसाल कर दिया गया है, जहां से चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। नाजरीन, चलते हैं दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। कंटेनर से 50 लाख रियाल का सामान चोरी, गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलविस 8 रुकनी गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान पर 12 कंटेनरों में रखा हुआ सामान चोरी करके मार्केट में फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है। सऊदी खबर रसा एजेंसी ने रियाद पुलिस के तर्जुमान कर्नल शाकिर अल तुजैरी के हवाले से कहा कि पुलिस को गोदाम में रखे कंटेनर्स में से सामान की चोरी की इतला मौसूल हुई, जिस पर तहकीकात का आगाज़ किया गया। पुलिस टीम ने वारदात में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पहले मरहले में ही इनके बारे में मालूमात हासिल की। बाद अज़ा गिरोह के चंद अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। कर्नल तुजैरी का कहना था कि मुल्ज़मान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था उनकी तादाद 8 थी, जिन्होंने रियाद शहर के जनूब में वाक़िया एक गोदाम से 12 कंटेनर्स में रखा सामान चुराया और इसे मार्केट में फ़रोख्त कर दिया था। मसरूक़ा सामान की मालियत के बारे में पुलिस तर्जुमान का कहना था कि बिजली और दीगर अशिया पर मुश्तमिल मसरूक़ा सामान की मालियत 50 लाख रियाल के करीब थी। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। या अल्लाह हमारे पाकिस्तानियों को हिदायत दे, क्योंकि इतना बड़ा काम सिर्फ हमारी कौम ही कर सकती है। यार, अब या अल्लाह इन्हें नेकी की तरफ लेके जा, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की तरफ। घर को बार्बर शॉप में बदलने वाला गैर मुल्की हुज्जाम गिरफ्तार। जज़ान म्यूनसिपलिटी ने सिक्योरिटी इदारों के ताउन से एक गैर मुल्की हुज्जाम को गिरफ्तार किया है। इसने अपने घर को बार्बर शॉप बना रखा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जज़ान रीजन म्यूनसिपलिटी के सरबराह नाइफ बिन मनाही बिन सईदान ने बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मज़कूरा गैर मुल्की हुज्जाम के ठिकाने का सुराग लगा लिया। रीजन भर में हिफाजती तदबीर पर अमल दरामद के लिए तफ्तीशी दौरों के दौरान गैर मुल्की हुज्जाम की इतला मिली थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुज्जाम के घर से मिलने वाली तमाम अशिया ज़ब्त करके मौके पर तल्फ कर दी गई और घर को सील कर दिया गया है। गैर मुल्की हुज्जाम को गिरफ़्तार करके पहले इस पर जुर्माना आयद किया गया
بعد ازاں اسے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر دورے کر رہی ہیں۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ غیر ملکی کا تعلق پاکستان کے شہر سرگودا سے تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف۔ سعودی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ نمبر آپ کا ہو۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کرونا وائرس کی آگاہی مہم کے حوالے سے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ نمبر آپ کا ہو، آپ کے والدین یا آپ کے کسی پیارے کا ہو، اس لیے لازمی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ وزیر صحت نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مزید بتایا کہ وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں سماجی فاصلے کا اصول سب سے اہم ہے، جس پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ واضح رہے، وزارت صحت نے آگاہی مہم ہمیں آپ کا خیال ہے کہ عنوان سے شروع کی ہے، جس میں دوسرا نمبر کے عنوان سے ذیلی مہم بھی ہے۔ اس میں اتباع کیا جا رہا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط نہ کی جائے تو کوئی بھی ان نمبروں میں شامل ہو سکتا ہے جو کرونا کے یومیہ اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ وزارت صحت کے ٹویٹ کو کافی سراہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وزیر صحت کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ معاشرے سے جلد از جلد کرونا کی اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آخری ہیڈ لائن کی طرف کہ شاہ فہد پل پر ڈیجیٹل ٹول ٹیکس کا نظام نصب۔ سعودی عرب کو بحرین سے جوڑنے والے شاہ فہد پل پر نیا گیٹ اور ڈیجیٹل ٹول ٹیکس پیمنٹ سسٹم نصب کر دیا گیا۔ شاہ فہد پل کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر منصوبے کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ پرانے انٹری پوائنٹ کو کس طرح اتارا گیا، بعد ازاں اس کی جگہ دوسرا جدید انٹری پوائنٹ تعمیر کیا گیا۔ پل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے انٹری پوائنٹ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ خودکار نظام کو نصب کرتے ہوئے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ مارچ میں وزارت داخلہ نے جب کرونا کی وبا پھیلنے کی خبر شروع ہوئی تو بحرین جانے والے پل کو عارضی طور پر بند کر کے مسافروں کی آمد و رفت کو بھی روک دیا گیا تھا۔ کنگ فہد پل سے مسافروں کی آمد و رفت بند ہے، البتہ سامان بردار ٹرک بحرین سے مملکت اور یہاں سے بحرین آ جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور عام خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات میری ریگولر خبریں سنتے ہیں، کائنڈلی کمنٹ باکس میں میری اصلاح کے لیے کچھ پوائنٹس بھی لکھ دیں، جس سے میں اس چینل کو مزید بہتر بنا سکوں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔